पुरस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। संत परंपरा को सम्मान, ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी गुरु परंपरा को सम्मान। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं पुरस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। पुरस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। संत परंपरा को सम्मान, ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी गुरु परंपरा को सम्मान। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं पुरस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। पुरस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। संत परंपरा को सम्मान, ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी गुरु परंपरा को सम्मान। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं पुरस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं।